Dans cette vidéo, on cherche à déterminer une statistique exhaustive, les xi sous les lois exponentielles. La fonction densité, c'est l'échec 1 sur θ exponentielle moins xi sur θ. Le modèle exponentiel. Waha. On applique dima qui me donne théorème de factorisation. Je vais vous dire que théorème de factorisation, t de x est exhaustif si seulement si il existe h qui ne dépend pas de θ, ou il existe g, une fonction qui dépend de θ, telle que la fonction densité du vecteur x égale à gθ, t de x fois h de x. C'est-à-dire au départ de fθ de x, كنحسبوا la fonction densité de l'échantillon x. عندنا fθ هادو لي فاريابل الياتوار هما grand x, الرياليزاسيون ديالهم هي petit x. هادو لي زوبسيرفاسيون هي fθ ديال x1 égale x1, x2 égale x2, x3 égale x3, l'égalité ديال deux vecteurs. هنايا عندي les xi sont indépendants. La densité, la fonction densité du vecteur x ou le produit des fonctions densité. Un xi indépendant identiquement distribué. غادي نعوض fθ ديال xi égale 1 sur θ fois 1 sur θ fois 1 sur θ n fois exponentielle moins x1 sur θ fois exponentielle moins x2 sur θ fois exponentielle moins x1 sur θ. C'est-à-dire ça a 1 sur θ à la puissance n exponentielle moins la somme des xi et allant de 1 jusqu'à n sur θ. هنا دابا خصني نلقى الفونكسيون g qui dépend de θ و h qui ne dépend pas de θ. هنايا هاد لا فونكسيون كامله اللي لقيت الريزولتا كامل هو g de θ dépend de θ. و لا فونكسيون h غادي ناخذها هي واحد. on pose gθ de x est 1 sur θ à la puissance n exponentielle moins x sur θ où h de x égale à 1. Ou d'après le théorème de factorisation, la statistique exhaustive est la somme et allant de 1 jusqu'à n ديال les xi. انتما كيما كتشوفوا التيوريم تري بويسون كيعطينا ليكسبرسيون ديال ستاتيستيك اكزوستيف. ناخذوا دوزيام اكزومبل. on cherche à déterminer une statistique exhaustive et les xi indépendants identiquement distribués bien sûr. La fonction densité ديال les xi, le modèle mathématique عندنا هو θ fois a exponentielle θ moins 1, elle est xi à la puissance θ plus 1. xi supérieur à a. Bien sûr, θ ou a غادي يكونوا positifs. غادي نلقاو une statistique exhaustive, غادي نابليكيو le théorème de factorisation تيقول لنا t de x est exhaustif si seulement s'il existe h ou gθ tel que la fonction densité تتكتب على الشكل produit ديال هاد h ou gθ. و la statistique exhaustive كتكون هي هاد اللي تكون في الفونكسيون جي دو θ. كنديماريو بهاد fθ د x غادي نحسبو fθ د x هي fθ. المهم دابا صافي نكتب نيشان البرودوي راه عندنا هادوك انديبوندون وعندهم الميم لوا ايدونتيكمون ديستريبيو. غادي نحسب نيشان هي البرودوي اي الون دو 1 ا ان fθ ديال لي xi. علاش؟ حيت انديبوندون ايدونتيكمون ديستريبيو
le produit I allant de 1 jusqu'à n ديال θ A exponentielle θ moins 1 xi θ plus 1. هنا عندي la condition xi supérieure à 1 هي l'indicatrice ديال xi 1 plus l'infini. البرودوي شنو يعطينا θ البرودوي ديال لي θ هو θ لا puissance n a n θ moins 1 على برودوي لتحت ديال لي زيكس اي. هاد لي زيكس اي سما نشوفو على هاد ليكريتور هادي لا puissance n l'indicatrice ديال دي زيكس اي a plus l'infini xi supérieur à وي مقبولة هي هاديك. هنا دابا خصني نلقى الفونكسيون اش و جي دو تيتا. لا فونكسيون جي دو تيتا راه هي هادي، ها هي لا فونكسيون اللي فيها جي دو تيتا. عندي جي دو تيتا ديال اكس هي تيتا ان a à la puissance n θ moins 1 sur x à la puissance θ plus 1 ou h de x هي هذيك اللي فيها les indicatrices ou statistique exhaustive هي le produit ديال les xi. D'après le théorème de factorisation, T de x est exhaustive. ناخذ هذا l'exemple هذا on cherche à déterminer une statistique exhaustive les xi indépendants identiquement distribués. عندي هنايا la loi de Poisson distribution ديال Poisson. هاي نسيت هذه كانت مكتوبه اف تي ما بقاش مكتوبه هنا. عندي لوا ديسكريت غادي نكتبها probabilité حيت لوا ديسكريت. هكاك مزيان. قال لك دابا خصنا نلقاو تي دو اكس ستاتيستيك اكزوستيف. غادي نقلبوا على ليكزيستونس ديال الفونكسيون h et g de θ tel que la fonction densité ديال الفيكتور x كتكتب على شكل البرودوي ديالهم، و ستاتيستيك اكزوستيف راه هي اللي كتكون في لا فونكسيون g de θ. عندنا f θ ديال x صافي نكتبها نيشان. عندنا les xi sont indépendants donc هو البرودوي ديالهم i allant de 1 n وراه identiquement distribués عندهم la même loi exponentielle moins θ t de xi على xi factoriel هي exponentielle moins n θ xi i allant de 1 ل n واخا عندي x1 pardon x1 factoriel x2 factoriel xn factoriel. D'abord خصني identifier la fonction g qui dépend de θ ou la fonction h qui ne dépend pas de θ. On pose h de x égale on pose h de x, il y a la fonction h qui ne dépend pas de θ, ou la fonction g qui dépend de θ, et il y a exponentielle moins n θ, θ à la puissance x. Donc, le cas de fonctions telles que la fonction densité, que tu sais, g θ ديال t de x fois h de x. Ou statistique exhaustive, il y a dit. Donc, d'après le théorème de factorisation,
ونتمنى الدراري تكونوا فهمتوا، باش الا ما فهمتوش راه الله غالب، راه هادشي زعما اش نضحك الدراري الا ما فهمتوش صيفطوا لي ميساجات نعاودوا هادشي يعني. D'après le théorème de factorisation, la statistique exhaustive, il y a la somme. Il y a la fonction liquide G de θ.